Donc, on passe au deuxième chapitre, c'est les algues eucaryotes ou bien les phycophytes. Donc, on a étudié dans le premier chapitre les algues prokaryotes. C'est l'ensemble de groupes des algues primitives. Et là, on va étudier les algues eucaryotes, qui a une véritable structure cellulaire ou bien une véritable noyau. Voilà. Donc, les eucaryotes sont traditionnellement, sont traditionnellement subdivisés en deux grands groupes en fonction de l'organisation structurelle du végétal. Donc, les eucaryotes, منقسمين إلى قسمين. هذا الانقسام يرجع إلى l'organisation، يعني التنظيم البنيوي لهذا النبات. Donc, عندنا le premier groupe c'est les talophytes, le deuxième groupe c'est les cormophytes. وهذا راجع إلى ماذا؟ Donc les talophytes c'est quoi? S'il n'y a pas de différenciation de tissus et d'organes, on a des talophytes dont l'appareil végétatif est un thalle. Voilà. Donc les talophytes هادو هي عبارة عن نباتات غير متميزة. Donc l'appareil végétatif هي un thalle، يعني ما عندها ني أوراق ني ساق ني جذور. Voilà. Par contre, à l'opposé, on a les chromophytes. Les chromophytes, c'est si l'appareil végétatif est un cornu, يعني un système d'axes feuillés، يعني un système اللي هو تنظيم محور. هذا المحور راح يكون مورق avec des tissus et des organes vrais، يعني تكون عنده l'absence ou bien la présence des تاع الجذور اللي هما les racines، تكون عنده des feuilles، يكون عنده des tissus et des tissus اللي هو نسيج، يكون عنده des organes vrais، يعني عضيات حقيقية. Donc on les appelle les cormophytes. Voilà. Donc les eucaryotes عندنا منهم les talophytes وعندنا les cormophytes. Et algues sont des êtres vivants. Et les algues sont des êtres vivants unicellulaires ou pluricellulaires. Donc, comme on a dit avant, غادي يكونوا وحيدات الخلايا أو متعددات الخلايا. Donc, elle est autotrophe بمعنى ذاتية التغذية، يعني دير la photosynthèse، يعني تركب المادة العضوية بنفسها، qui contient toujours de la chlorophylle. Donc, تحتوي على la chlorophylle اللي هي les pigments اللي هي أصباغ la chlorophylle et divers autres pigments surnuméraires. Voilà, وعدة أصباغ أخرى. Donc, leur cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Donc, le cycle de vie تاعها اللي هي دورة العيش تاعها، donc دائما راح تصرى في الميليو دو في تاعها اللي هو الميليو أكواتيك، يعني المائي. Voilà. Les algues sont des cryptogames. Des cryptogames بمعنى donc les algues sont des cryptogames بمعنى les organes reproducteurs elle est cachée, et par l'opposé c'est les phanérogames بمعنى donc les cryptogames. Les algues sont des cryptogames علاش؟ لأنه les organes العضيات الجنسية راح تكون مخفية. داكوغ، اللي هي النباتات الغير زهريه، بمعنى ما لا تحتوي على بذور، اللي هو سي لورغان البذره هي لورغان ريبرودكتور عند لي فيجيتو. باغ كونطخ هاد لي زالك راح تكون لي زورغان ريبرودكتور تاعها اللي هي العضيات الجنسيه راح تكون مخفيه، على عكس لي سي كريبتوغام. عندنا لي فانيروغام اللي هما لي بلونت باغ اكزومبل اللي هي النباتات اللي فيها البذره. Voilà. عندنا les talophytes عندك photosynthetique، يعني تقوم بعملية التركيب الضوئي. Leurs habitats sont variés، donc يعني leur milieu de vie راح يكون مختلف، varié أو متنوع بمعنى متنوع. Mais leur cycle de reproduction nécessite absolument de l'eau. Par contre, le cycle de reproduction يعني دورة التكاثر تاعها elle nécessite، يعني تحتاج فقط ولا راهي ضرورية لوجود الماء. Donc leur morphologie est très diversifiée et la morphologie راهي كذلك جد متنوعة. Donc, on a dit que les algues, donc leur habitat ou bien leur milieu de vie مكان عيشها sont variés، يعني متنوع. Donc تقدر تعيش elles vivent dans les eaux douces، تقدر تعيش في المياه العذبة، تقدر تعيش في les eaux salées، المياه الغير يعني سالي بمعنى ملوثة. et même sur les troncs des arbres، تقدر تعيش على أغصان كذلك الأشجار. et sur le sol، تقدر تعيش على الأرض en association avec les champignons، مع الاتحاد مع هاد les champignons اللي هي الفطريات. mais
il leur faut impérativement de la lumière pour leur photosynthèse et de l'eau pour leur reproduction. ولكن يجب أمريا توفر الضوء parce qu'on a dit هاد لي زالك سون اوتوتروف يعني ذاتيه التغذيه دونك راح تحتوي على لي الاسباغ لي بيغمون اللي هي منها لي كلوروفيل دونك تقوم بعمليه التركيب الضوئي. مادام تقوم بعمليه التركيب الضوئي يجب توفر الضوء دونك elle nécessite de la lumière وكذلك تحتاج الى الماء في لو سيكل دو ريبرودكسيون اللي قلناها قبل دونك هاي لور سيكل دو ريبرودكسيون نيسيسيت ابسولمون دو لو فوالا دونك هذا ما تحتاج لي زالك دونك تحتاج لا لوميير بور لا فوتوسينثيز لعمليه التركيب الضوئي تحتاج للماء بور لور ريبرودكسيون فوالا. Donc l'appareil végétatif des algues, c'est un tal. Donc احنا قلنا قبل صنفنا بصفة عامة. Donc on n'a pas parlé que les algues قادرين يكونوا des chromophytes ou bien des talophytes. قلنا بصفة عامة من انه les eucaryotes ينقسموا الى قسمين. كاين les talophytes و كاين les chromophytes. Les chromophytes عندهم une vraie عندهم un vrai axe feuillé, des tissus, عندنا des organes متطورة, des vrais organes. Par contre les talophytes, le tal c'est l'appareil végétatif. Donc, nous هاد les algues parmi les talophytes. Donc, les algues, c'est un tal qui est un corps végétatif, هو الجسيم الجسم النباتي non différencié يعني ما تحتوي لا على أوراق لا على جذور. Il est non différencié غير متميز de certains organismes non mobiles غير متحركة اللي هما تضم les végétaux, les champignons, les lichens et les algues. Donc, on passe à la partie d'organisation du tal اللي هو تنظيم هاد التال كيف يتم تنظيم هاد لي تال. Donc les tals sont classés selon leur degré de complicité. Donc هذا التنظيم يتم على حسب درجة التعقيد تاع لي تال. فوالا دونك عندي 3 انواع من لي تال. عندنا نبداو باول نوع اللي هما لي زاركيتال. فوالا عندنا لي زاركيتال عندنا لي نيماتوتال وعندنا ثالث نوع les cladomotales. Donc نبداو بالنوع الاول اللي هما les architales. هاد les architales c'est un tal où toutes les cellules ont le même rôle sous forme de. Donc les architales هادو ماذا يميزهم انه جميع الخلايا التي تبني هاد الاركيتال دونك يكون عندها نفس الدور. فوالا هذا ما يميزها. فيها 3 انواع وبيان فيها 3 فورم 3 اشكال. الشكل الاول سي لو تال يوني سيلولار يعني وحيد الخليه. الشكل الثاني سي لي تال اون كولوني. اون كولوني يعني ان تال في عباره عن خلايا. هاد الخلايا تشكل لي مستعمرات يعني لونيون اتحاد مجموعه من الخلايا تمثلي اون كولوني مستعمره. وقادر يكون عندي ان تال فيلامونتو يعني تال عباره عن خيط. فوالا دونك نبداو بلو تال de sorte d'unicellulaire يعني كيكون وحيد الخلية sous forme de cellule unique libre qui peut être pourvu de flagelles. Dans ce cas il est mobile. donc تكون عندي un tal unicellulaire يعني تكون عندي خلية واحدة unique وحيدة elle est libre يعني حرة أو مستقلة. دونك هاد الخليه تقدر بلوتو هاد لو تال يقدر يكون عنده ان فلاجل يعني يقدر يكون عنده صوت مما يسمح له بلا موبيليتي يعني التحرك. فوالا لا موبيليتي اللي هي باغ اكزومبل عند اللي لا موبيليتي دونك سي لو مونودويد. ان تال يقدر يتحرك موبيل اون لابيل ان مونادويد. فوالا دونك عندنا ان اكزومبل دو دي زاركيتال اللي يكونوا على شكل خليه واحده وتكون متحركه اللي موبيل. عندنا باغ اكزومبل لي كلاميدو موناس il peut être non flagellé يعني دونك immobile. دونك كيما قدرت تكون هاد لي تال اونيسيلولار تقدر تكون موبيل يعني عندها ان فلاجيل وتقدر تكون الي نون فلاجيلي يعني ما عندهاش ان فلاجيل دونك الي immobile غير متحركه. veut dire كي تكون غير متحركه او bien immobile on les appelle les cocoïdes. donc elle est mobile monoïde monadoïde plutôt et immobile cocoïde. voilà كيما par exemple les chlorella diatomée. هذه عندنا un exemple des archétales unicellulaires et immobiles.
On passe à la deuxième forme, c'est l'étal en colonie. يعني l'étal هيكون على شكل مستعمرات، يعني union أو اتحاد مجموعة من الخلايا تكون مرتبطة فيما بينها البعض. Donc ce sont des groupes de cellules suivants, voilà, unis entre elles par une jolie. Donc هو مجموعة من الخلايا المرتبطة ببعضها البعض بواسطة هلام un jolet. Donc mais qui reste libre malgré qu'elle est en union يعني متحدة بصح elle reste libre donc تعيش حرة. Les archétales coloniales, donc c'est un archétal colonial, يعني مستعمرات. Donc ces colonies peuvent être sous forme d'un ensemble de cellules liées et attachées. Donc هاد لي كولوني قادرة تكون على شكل ان ensemble de cellules، على شكل مجموعة من الخلايا liées et attachées، يعني مرتبطة ببعضها البعض أو ملتصقة ببعضها البعض. On les appelle des cénobes. Voilà, qui تكون مرتبطة, on les appelle des cénobes, هاد المجموعة من الخلايا qui peuvent être immobiles. قادرة تكون هاد les cénobes elle est immobile يعني غير متحركة non flagellée. Donc c'est un archétal cénobien. cénobien معناتها مرتبطة. archétal voilà, archétal معناتها toutes les cellules عندهم le même rôle. cénobien cénobien ترجع إلى est-ce qu'ils ont attaché ou bien ou lié ou bien non. Voilà. Cocoïde. Cocoïde معناتها immobile. Voilà. وقادر يكون mobile يعني flagellé عنده des flagelles. C'est un archétal cénobien monadoïde. Voilà. Mobile معناتها monadoïde. كيما عندي par exemple la Volvox هذه. On passe à la troisième forme, c'est un tal filamenteux اللي هو un tal خيطي. Avec une cellule fille avec une seule file de cellules. يعني عندي خيط واحد من الخلايا. C'est un filament non ramifié. Un filament non ramifié يعني غير متفرع، ما عندوش تفرعات لأنه خيط واحد. Par exemple عندنا Spirogera Ulotrix هذه. C'est un exemple. ou filament ramifié. donc تقدر تكون ان فيلامون هاد ليتال فيلامونتو. donc تقدر هو مجموعه من الخلايا اللي تكون لي خيط. donc تقدر تكون نو راميفيي يعني غير متفرعه، ويمكن ان تكون متفرعه بروستري اي او érigée يعني nombreuse ulotrichale. voilà يعني تكون عندها des nombreuses ramifications. voilà. Donc, on passe au deuxième type de tal, après les achinotales, عندنا les nématotales. Donc, les nématotales, c'est un tal avec spécialisation dans une zone de croissance sous forme de. Donc, عندنا هذا نوع من التال عنده خاصية. هذه الخاصية تكون عندي منطقة une zone de croissance، منطقة تقاطع. هذه منطقة التقاطع تقدر تكون على شكلين. شكل هو قد يكون انتال تubulaire يعني انبوبي. فوالا حتكون فيه لي سيلول se sont associées pour former يعني ترتبط او بيان تتحد الخلايا مع بعضها البعض باش تشكل لي une structure de en tube creux. حتكون لي بنية انبوبية مقعرة en creux avec une seule couche de cellules مع طبقة واحدة من الخلايا. par exemple عندنا les enteromorpha. هذا نوع من هاد les nématotal en sorte de tal tubulaire يعني انبوبي. voilà يعني هنا تتحد الخلايا مع بعضها البعض باه تعطيلي une structure بنية en tube creux. voilà. l'étal. وعندنا ثاني نوع من les nématotal عندنا l'étal foliacé. l'étal foliacé عندك il dérive تقوم بتقسيم le tal filamenteux le tal الخيطي par juxtaposition de cellules مع تجاور يعني الخلايا جنبا إلى جنب pour former une lame repliée sur elle-même يعني باش تكون لي شفرة ترتكز عليها هي بعد. d'accord elle-même. donc le tal est ainsi formé de deux couches de cellules pressées les unes contre les autres كيما par exemple الفا. donc par contre هاد لو تال مش كيما لو تال تubulaire تكونه لي طبقة واحدة من الخلايا هذا يكونه لي طبقتين من الخلايا التي تكون مضغوطة الواحدة تلو الأخرى. par exemple عندنا الألفا.
Voilà, donc هذه c'est les nématodes. Donc nématode هي نوع خاص. Donc c'est un cas spécial ou bien une spécialisation وين تكون عندي منطقة تقاطع une zone de croissance قادرة تكون على شكل un tal tubulaire ombobi ولا على un tal foliacé. Le tal tubulaire تكونوا طبقة واحدة من الخلايا. Par contre le foliacé تكونوا طبقتين من الخلايا. On passe au troisième type d'étal. عندنا les clades